vérité céleste à quelqu'un. Donc j'aimerais que vous puissiez m'écouter très attentivement. I don't want you to know me this morning. Même si tu me connais, oublie ce que tu I connais want de you moi. to understand something this Mais je morning. veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Amen, somebody. Amen. Again, the devil took him into an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Donc le diable l'amena sur une grande montagne et lui a montré tous les royaumes du monde ainsi que leur gloire. Lord, help me to communicate, please. Help me, help me. This is what the devil did. Voici ce que le diable a fait. Number one, Premièrement, he showed Jesus the kingdoms il a montré à Jésus les of royaumes all the earth de toute la terre and their glory. ainsi que leur gloire. Whatever you are looking for in your life Quel que soit ce que tu is veux not in faire, heaven, it's here. ce n'est pas dans les cieux. There are some devil that are keep it. Il y a des démons qui les ont He saisis. has kept it so that you can never see Il it. les a saisis afin que tu les He vois took jamais. the devil to show Jesus what Ça a belongs to pris him. le diable pour qu'il présente à Jésus ce qu'il y avait sur la terre. Amen. While you are sitting, Pendant que tu es assis, where you live, là où tu vis, there is your breakthrough. il y a ta personne, There is your glory. il y a ta gloire. Where you are, Là où tu te God trouves, has ordained something bigger. Dieu a ordonné But the devil is blind, the blinded people. a aveuglé les gens. He took the devil Ça a pris le to diable bring Jesus to a high pour mountain mener Jésus à une grande montagne to show him. pour lui montrer. If God don't show you your glory, Si Dieu ne te montre pas ta you gloire, will die without glory. tu mourras sans cette gloire. Number one, he showed him. Premièrement, il lui a He montré. showed him. Il lui a montré. He could not show him the fake things. Il n'aurait pas pu lui montrer des choses fausses. He showed him the real stuff. Il lui a montré des choses réelles, vraies. This morning, if you are looking for my title, is Get Behind Me, Satan. Si tu es à la recherche donc de mon titre, c'est Get behind me, Satan. Mets-toi derrière Satan. You must put the devil behind you. Tu dois mettre le diable en Am I talking to arrière. somebody? You must put the devil behind you. Because if the devil is in front of you, he will lead you to things that don't belong to you. Il va te conduire vers des You choses qui must put him n'appartiennent pas. behind. Alors tu dois le You mettre must derrière. force him to be Tu behind. dois le forcer à se remettre derrière. Amen. Put him back to his place. Rappelle-le en arrière. You must bring him back to his Tu dois place. le ramener à sa Get place. behind me, Satan. Get behind this church. Get behind my ministry. Get behind my finances. Get behind my career. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Lord, help me. Que Dieu m'aide. Help me, God. Help. Number one, he showed him Donc premièrement, il lui a all the montré kingdom of the earth tous les royaumes de la terre, and their glory. ainsi que leur gloire. Oh, Lord, help me. Number two, Deuxièmement, he asked Jesus to sacrifice something il a demandé à Jésus de sacrifier quelque chose that he never done before. qu'il n'avait jamais fait auparavant. Do you know Jesus never worshiped anybody before? Est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas adoré quelqu'un d'autre He never auparavant? worshiped anybody before. Il n'a jamais adoré quelqu'un And the d'autre. devil asked him to do something he never done before. Et le diable lui a demandé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. You want God to break through for you? Tu veux que Dieu You fasse must be willing to do something you never done Tu dois naturally. être prêt à faire quelque chose. You qu'il n'a must be jamais willing. You must be fait willing. naturellement. You must become violent Tu dois être to do something you never done. à faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Amen. He asked him to bow Il lui a demandé de se and prosterner worship him. et de l'adorer. Something Jesus never done before. Quelque chose que Jésus He n'avait jamais never fait bowed before anybody before. Il n'était jamais He prosterné never devant worshipped quelqu'un. anybody Il n'avait before jamais adoré because he's quelqu'un. God by himself. Parce que lui-même Angels worship him. His glory shines through the heavens. Et sa gloire. And the devil said, do something you never done. Et le diable lui dit, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. That's why anybody that goes to see any juju or marabout, C'est pourquoi toute personne qui va voir tout marabout, the devil keeps the same principle. donc le diable maintient ce même principe. You must do something you never done. Tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Believers want to see breakthrough without doing anything they never done. Donc les croyants veulent voir des percées, des choses sans avoir... Abraham never became the father of nation without doing anything he never done. Abraham n'est jamais devenu le père de la nation. You must, if you are willing to break through, Si tu es prêt à percer, you are willing to break si through, tu es prêt à you are willing to see God do something he never done. voir Dieu, You must be tu n'as willing jamais vu, tu dois être prêt Alléluia. Amen. to
To say, if I'm going to sleep hungry, I'll sleep hungry. Si je vais aller, If I gotta lie on the floor, I gotta lie on the floor. Something must happen in my life. Something must happen. Est-ce que tu es prêt à avoir la Are you gloire? willing to get everything that Est-ce is que tu es there? prêt à avoir tout ce qu'il y a ici? He said to him, Et il lui a dit, do something you never done. fais quelque chose que tu Bow n'as down jamais fait. before me. Donc prosterne-toi Worship devant moi. me. Adore-moi. And Jesus answered Et him. Jésus lui a He répondu. said to him, he said, look, Mr. Devil. Il dit, monsieur le We diable, got, let's put the thing straight. on va mettre les choses en I place. must worship God. Je dois adorer que Dieu. And only him I must adore. C'est lui seul que je I dois must adorer. worship God. Je dois adorer Only Dieu. him I must C'est lui adore. seul que je dois I must adorer. worship God. Je dois adorer Only Dieu. Jehovah I must Seulement adore. Jéhovah que je Not dois anybody adorer. else. Pas quelqu'un d'autre. When you talk about worship, Lorsque tu it parles talks about d'adoration, three things. on parle de Number one, worship with your worship, your praise. Avec ta louange. Worship with your time. Avec ton temps. By your service, when you are serving God, you are basically worshiping. And when you bring your tithe and your offering, you are Tu worshiping. es en train d'adorer aussi. Amen. Unfortunately, Et malheureusement, people worship only with their lips. les gens adorent seulement que par le bout des lèvres. And they will say, why should I even release everything? Et donc le diable dit, mais pourquoi est-ce que je devrais relâcher encore les Okay, let choses? me get to the real stuff. Donc je vais rentrer dans les choses sérieuses. Jesus dealt with the most important devil Jésus a eu à faire face au diable. in your life. Dans ta vie, You must deal with the main man, tu dois faire face à la personne principale. the one who commands everything. La personne qui commande toutes choses. And when you finish with him, Et lorsque tu as fini de dealer avec cette everybody personne, else will be easy. tout le reste sera encore plus simple. Amen. Amen. He took time Il a pris le temps to deal with the most important. de gérer les choses les plus importantes. There is one devil. Il y a un démon, There's one demon. il y a un démon, There one il y a principality une principauté in your family, dans ta famille, in your life, dans ta vie, in whatever you are. partout That stands is the strong man. qui se tient en tant He que stands fort. there, he said, nobody will pass here. Il dit, personne Nobody ne will verra. see the glory. Personne ne Nobody will verra. be anybody. Personne ne You sera must quelqu'un. take time. Toi, tu devras If it must take you 40 days and 40 nights, if it must take you a fast, you must be willing. Mais tu dois être décidé, tu dois être prêt. Amen. Unfortunately, Malheureusement, since the year began, depuis que l'année a commencé, most believers never took time to face the devil. la plupart des croyants n'ont pas pris ce temps pour faire face au diable. They just entered the year like that. Ils sont rentrés simplement dans l'année comme ça. Jesus never began Jésus n'a jamais commencé, until he faced that devil. à moins qu'il ait fait face You à ce must be willing démon. to face that devil. Amen. This morning you must face him. You must face him. This morning you must face him. You must face. You must command him to release. You must. Ah, my Lord, my God, Cabro Sandalababera Sabro. Ah, there is glory and there is glory out there. Il y a de la gloire à There l'extérieur. is a kingdom out there for you, where you shall be promoted as a kingdom, as a king or as a queen. But the devil is blinded so that you can never see it. Afin que tu ne le vois jamais. You only get excited with the little things Donc tu t'enthousiasmes simplement des petites choses. until you face the real man. Jusqu'à ce que tu fasses face au véritable homme. You will face the secondary man. Donc tu feras seulement face à l'homme secondaire. Most of us have never faced the strong man. La plupart d'entre nous n'avons pas encore eu l'opportunité de faire face à l'homme fort. We only face the small On ne demons. fait face qu'aux petits démons. But this morning you Mais must ce face the matin, tu real devras one. faire face à l'homme The fort. real spirit. Le vrai The real power La vraie that puissance. stands in your family, that stands in your life, that stands against your promotion, that stands against your life, that stands and sit down. He said, nobody will pass here. You must face him. Toi, tu dois lui faire face. Oh yes. Jesus went to the desert. Jésus est allé dans le désert. That's how dedicated the man was. C'est à tel point que cet homme était dédié. A solitary place. Donc, une place solitaire. What I'm saying is, some of you from tonight, you must begin to fast and pray for yourself. You must begin to set time for yourself to face the real deal. Because you are tired of being the thing, the second thing. You are facing demon here, you are facing them. Those are not your problem. Your problem is the main thing who's keeping the glory of the whole city. Qui se tient devant la gloire de toute la ville. Amen. One devil Un
démon kept the glory of the entire city. a gardé la gloire de toute la ville. And the person has a moment he must shine. Donc, toute personne a un moment de sa vie où il doit briller. You must shine in his life. Il doit briller dans Each cette and vie. every person here, Toute personne at the sound of my voice, you have a time for you to shine. Just like the sun rises in the morning and then rises and sleeps in the night, you have your day where you must rise. When you rise up with the sun, and your story must change, and your story must be different. Am I talking to somebody here? Am I speaking to somebody here? Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? He showed him the kingdom Il lui a montré les royaumes in a moment of time. à un temps précis. He said to him, now, Il lui a dit maintenant, if you do something you never done, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, I'll give it to you. je vais te les donner. If the devil is willing to give you everything if you do something you never done, Si le diable est prêt à te donner tout, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, how much more God? à combien plus forte raison Dieu? If you do what Si you've tu fais never done quelque with chose que God, tu n'as jamais fait avec you lui become a avant, crazy faith tu vas person. devenir You say to God, I will wake up in the night. I'll wake up in the day. I'll pray like a foolish man. I'll pray like a foolish woman. I'll pray like a crazy man. I will sow my seed like a crazy man. I will pray anytime I find the time. I will pray. No more excuse in my life. sans aucune excuse. Our problem is Notre problème est que we have too many excuses. nous avons trop d'excuses. Everything that is good in this life Tout ce qui est bon dans cette vie has a price. a un prix. Amen. Abraham never became a father of nation Abraham n'est jamais devenu père de nation for free. gratuitement. He had to rise, Il a dû se lever do something he never done. et faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Amen. He walked in the mountain. Donc il a marché, il est allé vers la He montagne. went with Isaac Il est allé avec Isaac, with the knife and the fire. avec le feu et le couteau. He was willing Et il était prêt to place Isaac on the altar donc à déposer Isaac sur l'autel and take his knife et à prendre son couteau and snatch him et à le poignarder. because he wanted to see Parce qu'il voulait the voir glory. la gloire. Amen. The glory of Abraham La gloire d'Abraham was in that little sacrifice of Isaac. était dans ce petit sacrifice d'Isaac. Amen. If he never done that, S'il n'avait jamais fait ça, he would have never become the father. il n'aurait jamais été le père donc, de cette nation. Amen. What are you willing to do Qu'est-ce que tu es prêt à faire to get the devil behind you? pour mettre le diable derrière toi? What are you willing to do? Qu'es-tu prêt à faire? What are you willing to do? Qu'es-tu prêt à faire? The problem is, Le problème est que believers pray respectively les croyants prient de manière respectueuse and nicely. et gentiment. They are afraid to lose their makeup. Ils ont peur de gâcher leur maquillage. You don't need it much. Tu n'as pas besoin de plus que ça. You don't need it. Tu n'as pas besoin de ça. You need to be crazy for God. Tu as besoin d'être fou pour Dieu. You must be crazy in your prayer. Tu dois être fou dans ta Let prière. me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. Nothing will give you the victory like your prayer will do. Rien ne te donnera la victoire plus que la prière que Nothing tu fais. will give you victory like your Rien ne te prayer. donnera la I don't victoire care dans if ta everybody prière. don't like you. Que les gens I don't care t'aiment, if nobody hate people don't like you. que les gens ne t'aiment Your pas. prayer will change things. Your prayer will change everything. It might not change the people, but your prayer will change what they are thinking about you. Hey! Your prayer is what the devil is afraid. Et ceux dont le diable a peur.